जीशु प्रभु जीशु कृष्ण ठारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने पुणी थरे सदा प्रभु आंभ मान को अनुग्रह करुछंती से आंभ मान का आवरी अधिक आशीर्वाद करने को चाहते तेणु सदा प्रभु वर्तमान आपणଙ୍କୁ ए वाक्य शुणा को सुजोग दे अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसतु सदा प्रभु आज आंभ मान को कोन कहंती 70 जन शिष्यंगर मिशन आमर मिशन आपणंगर मिशन लूक सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 1 करू आमे सुनिबा यहाँ पर प्रभु आउ 70 जन को नियुक्त कले जो जो सहर आउ ग्राम गुड़ी को से निजे जीवा को चाहूले सेटा को तांकर जीवा आगरु 2 जन करी से मानकु पठाइले जेवाड़े जीशु जीवा की इच्छा करुतले से जहा को तांग आगरे सदा प्रभु 70 जन को 2 जन लेखा पठाइले माने से समान प्रभु आज आंभ मान को मध्य पठाउछंदी वर्तमान एही वाक्य सुनिथिबा मोर भाई मोर भौणी सुनंदु बाय चांस आपण सेठी पहुंची नाहांती बाय चांस मु एठी टिया हो नाही मु विश्वास करे प्रभु ही मते बालेश्वर जिल्लार एक हाथीगढ़ को आणुचंती प्रभु ही आपण को बेरामपुर को भुवनेश्वर को बालेश्वर को जेवाड़ आपण माने अछंती से जहा को कि आणुचंती सदा प्रभु आवरी जेव जेव सहर आ ग्राम गुड़ी को जीशु निजे जीवा को चाहूले सेटा को तांकर जीवा आगरु 2 जन करी से मान को पठाइले यस मोर डॉक्टर आउ नर्स भाई भौणी माने जेव हॉस्पिटल रे जेव मेडिकल कॉलेज रे वर्तमान अपना माने अछंदी ताहा संबलपुर बुर्ला मेडिकल कॉलेज हो बेरामपुर मेडिकल कॉलेज हो बालेश्वर ज्योति हॉस्पिटल हो सेठी जीशु निजे जीवा को चाहूचंदी तेणु ता पूर्वे सदा प्रभु आपण को पठाउचंदी आउ आपण जदि गोटे परिवार रे आपण अछंदी प्रभु से परिवार को जीवा पाई चाहूचंदी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से मान को कहिले फसल प्रचुर किंतु श्रमिक माने अल्प फसल प्रचुर किंतु श्रमिक माने अल्प फसल प्रचुर प्रभु को वाक्य सुनिबा पाए से जीवंत वाक्य सुनिबा पाए लोक मानकर बेसी इच्छा फसल प्रचुर वाक्य सुनिबा पाए जीशु त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करबा पाए से स्थापना करथिबा सत्य मंडली जे मंडली रे संस्कार गुड़िक सब अच्छी से मंडली रे अंश ग्रहण करबा पाए लोक माने बहुत आग्रह सहकार आग को आसुचंदी किंतु श्रमिक माने अल्प वाक्य प्रचार करबा पाए लोके नाहांदी दुखर विषय निजे निज को मुझे बेले बेले देखला बेले सदा प्रभु जन जाचक रूपे मत डाकुचंदी कौन पाई वाक्य प्रचार करबा पाए कि दुखर विषय ताहा करबा को मोर समय वो दुखर विषय क्षमा करंतु प्रभु वाक्य प्रचार करबा से काम छाड़ी की लोक मानक पाए लोक मानकर पाप स्वीकार सुनिबा ता छाड़ी की लोक मानक पाए भक्ति सहकार भल गोटे पवित्र बलि उत्सर्ग प्रस्तुत करी साधारण जूनियर प्रीस्ट मान को साधा गोटे उपदेश दिए जो माड़ा पवित्र बलि होता अधा घंटा पूर्व से पहुँचबार अच्छी भल गोटे कृष्णपथ प्रार्थना कर माला जप गोटे 2टा कर तापर से बलि उत्सर्ग कर बोली जूनियर प्रीस्ट मान को मुझे उपदेश दिए सीनियर मान को उपदेश देवाई मु किए प्रेज द लॉर्ड
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଅଛି। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆମେ ଅଛୁ ତାହା ହିଁ ଫସଲ ପ୍ରଚୁର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଆଗରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଫସଲର ମାଲିକ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଆଘାର ହେଇଥିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ଫଳରେ ହେଇଥିବା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଫାଦର ମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯାଅ ଦେଖ ଗେଟା ଭାଗଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ପଠାଇବା ପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଆଶା ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। କାହାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଥଳି, ମୁଣି କିମ୍ବା ପାଦୁକା ନିଅ ନାହିଁ। ବାଟରେ କାହାରିକୁ ନମସ୍କାର କର ନାହିଁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଥଳି, ମୁଣି କିମ୍ବା ପାଦୁକା ନିଅ ନାହିଁ। ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ on a personal note, Jesus is inviting you to give your more time, to give more time to Jesus. ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ହାତରେ ଥିବା ସେଇ 5ଟି ରୋଟି ଆଉ 2ଟି ମାଛ, ୟେସ୍, ଆମର ଅଭାବମୟ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା on a personal note, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାରର, ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବଳହୀନ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ। ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଅଛି କି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବିଶେଷ କରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର, ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ଏକା ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ତୁମେ ବୁଝିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣୁଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହୁଥିଲ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 33ରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହୁଥିଲ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାର ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହୁଥିଲ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 31ରେ, କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ପିଇବା ଯାହା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ କ୍ଷଣି ଏ ଧନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ସେ ଘରକୁ, ସେ ସାହିକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ।